Bismillahirrahmanirrahim. In bulan ini, bulan sa mulia-mulia, bulan iliyagdo sinallahu subhanahu wa ta'ala luwalabi na panabina to Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparakala pagyanun bulan Rajab. Halom sinang po tagdua bulan, aun upat bulan din doon yaram sinallahu ta'ala in magasagdugo inna binatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan si mga kufar at niyaram niya au patya muna Muharram, bulan si Muharram, iwan Rajab amunin bulan ini, iwan Dzulqa'dah, iwan si Dzulhijjah. So alam sinupat bulan ini wayroon sila ini nakapag-asag dugo iwan sindugaing agama. So hinang si mga sahabat ila sallallahu alaihi wasallam ininang nila nagamman ibadat damikan magpuasa. So bulan Rajab bang dumatong yung bulan Rajab ya ini, so wain tiap-tiap din katutan nyo, mamuasa kita nyo, akaraos gausan, magammal ibadat kita nyo, akaraos gausan, ayaw kita nyo manudsod, aparkala, bukon na lamod agama na to. Luwala rin na gana-gana Rome, na kita nyo Muslim, umanib kita nyo, iwan humali kita nyo, aparkala, pag imun-imun, habukon na lamod din katutan nyo. Insyaallah sawabin agama na to cukup aun aaturan sinagama na to pag-celebrate kita niyo. So hari ini bulan Rajab, bulan Rajab in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bulan Rajab aun ipagparwaasin Rasul sa kawa kita ng sumambahayang at uno binaywayan mangindua kita niyo inyanon na to Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Inambok hadith wa barik lana fi Ramadan. Kinagi sila sallallahu alaihi wasallam utuhan namo papagbarakata kamo in bulan sin Rajab. In bulan sin Rajab papagbarakata kamo iwan si Sya'ban asusungod bulan iwan paabot kami pa bulan sin Ramadan iatawakan sa bulan Ramadan papagbarakata kamo. Surihay ni ipagpangindua kato dia akan kato sila sallallahu alaihi wasallam mangindua kita ni bulan Rajab. Paman dumayaw iwan lumingkat in kahalan sin kawi na to dunya wal akhirah. Ang kanda humanli kita niyo umanid kita niyo haparakala bukon na lamod sin agama na to. Supaya in mapangayo na to in barakat sin bulan sin Rajab. So bulan Rajab unun hinangon ta bulan Rajab. Aun yang pagyaro lang niya ang putagto kasuwangan sin bulan Rajab. Ang putagto sin kasuwangan bulan Rajab kita ko Muslim Pro calendar. So tumagna in pagpuasa ang putagto. Ilaso sa mga magpuasa ang putagto kasuwangan sin bulan Rajab. Iwan hang putagupat, iwan sinang putaglima ang pagyaro nga Ayamul Bid at niya adlaw puti. To halo alam sinto adlaw ini ang putagto ang putagupat putaglima. Alam sinto ini magpamuasa may Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpuasahan niya. So kita ko kalendar kumugdan inang po tagto simbulan Rajab pang magpulang maglari maray kumugdan siya adlaw sin Jumaat January 2. So rendo hay ni mamuasa kita niyo andari kita na mamuasa ren doon bang sa pamadi kakausan ng putagdua ang putagto di kakausan ng putagto ang putagupat di kakausan putag ang putaglima mamuasa kita niyo din na in kakausan nato. So kung kita niyo po nakainan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, madawgat na to in barakat simulan Rajab, kawalikan ko, umali imbangsa na to, umali in kamusliman, manglamod-lamod simukon agama na to, supaya madawgat na to in barakat simulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.